जनरल सेक्रेटरी गोवा काँग्रेस तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज आमच्या वांगडा आसात आमचे गोंयचे लाडके साऊथ गोव्याचे MP कॅप्टन वेरेटो आणि साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट सावियो. आयज एक व्हडले एक इम्पॉर्टंट इश्यू आम्ही तुमच्या फुड्यान घेवन येयलेले आसा. तो म्हणजे आयज आमची भारताची जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा राजघटना ती कशी हे सरकार त्याच्या बद्दल इतले बेपर्वा आसा आणि कशी डॅमेज करीत आसा आणि आमची सगळ्यात व्हडली जी संस्था आसा ह्या देशाची ती म्हणजे देशाची लोकसभा ती आयज ह्या बेजबाबदारपणा खातीर कशी धोक्यान येयलेली आसा. आमची जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा ती आमची गोंयच्या आमच्या देशाच्या लोकांची कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लमेंट आसा ते वी द पीपल आमच्या लोकांची पार्लमेंट आणि थंय आयज जे कितें गोंधळ चल्ला हांव रिक्वेस्ट करता आमचे MP तांच्यांनी तुमकां हेजेर मार्गदर्शन करचें. सगळ्यांक तुमकां येवकार नमस्कार. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमी शॉर्ट नोटिसाचेर सगळे मिडियाचे भाव भयणी हांगा आयले म्हूण हांव आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो de Silva आणि आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास खलपाकूय देव बरें करूं म्हणटा की रोखडे ताणें हें घडोवन हाडलें म्हूण. हातून सांगचें म्हळ्यार आतां तशें मिस्टर श्रीनिवासान सांगला की आमची कंट्री वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आणि आमी जेन्ना लोकसभेन जावं एसेंब्लीन जे निवडून आमी धाडटा MLA जावं मेंबर ऑफ पार्लमेंट जावं ते आमचो लोकांचो आवाज लोकांचे इश्यूज गांवचे इश्यूज जे आसा देशाक जे आमकां इफेक्ट जाता इश्यूज ते आमी पार्लमेंटान मांडपाचे. हांवें जेन्ना 8-9 म्हयन्यान खुबशे अशे गोंयचे इश्यूज आमच्या लोकांचे इश्यूज आणि देशाक पासून कितें अफेक्ट जाता ते इश्यू आमी काडले. बट खुबशे अशे इश्यूज आमकां काडपाक चान्स मेळोंक ना. आमकांच न्ही खुबशे मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक आनी चडशे जे ऑपोजिशनान आसा पळय जेन्ना सरकार आख्खे देशाचे बरेपण करूंक सोदता तांणी ऑपोजिशनाक रिस्पेक्ट दिवन तांचे जे व्ह्यूज आसा ते जे आपणाचे सगळे व्ह्यूज मांडटा ते कन्सिडर करपाक जाय. आमी सध्या पळयला की जेन्ना ऑपोजिशन जे इश्यूज मांडटा थोडे इश्यूज डिस्कस करपाक दिना विच इज कन्सर्निंग द पीपल द कंट्री आणि आमकां तो हुस्को जाता कित्याक डिस्कशनाक दिना काय म्हणून. हाचे लोकसभे पयले जे लोकसभा 16 आणि 17 जाली 2014च्यान मागीर 2019च्यान आमी पळयला कशे ऑपोजिशनाक सारखे उलोवपाक दिनासले सारखे ऑलमोस्ट शट केल्ले. ह्या फावट आमी बरे संख्येन आसा ऑलमोस्ट इक्वल म्हणपाक जाता आणि लोकांचो सगळो आवाज आमी थंय मांडला. पण हालींच ते इतल्याचेर पावला की 27 तारखेर 2 दीस पयलीं इंडिया ब्लॉक जो आसा तांचे सगळे फ्लोर लिडर्स जे आसा पार्लमेंटान तांणी सगळ्यांनी सायन करून ही लेटर ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिर्लाक सबमीट केल्ली आसा. तातूंत 12 पॉयंट बरयल्ले आसा. ते तुमकां हांव थोडक्यानूच सांगता की कशे द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज बींग स्टिफल्ड म्हणटा पळय ते. सिंपल म्हळ्यार लास्ट वीक पयल्या सुवातेर आमचो प्रधानमंत्रीक टायम ना लोकसभेन येवपाक. भायर भोंवपाक ताका टायम आसा. He can visit all foreign countries, but no time to come in the parliament. आणि जेन्ना प्रधानमंत्री लोकसभेन येता तेन्ना स्पीकर ऑफिस दवयता ऑपोजिशनाकूय
आणि स्वतः लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आणि सगळे लोक सगळे आमकां मेसेज येता की सगळे थंय आसपाक जाय. प्रधानमंत्री येता आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो आमचो प्रधानमंत्री. That is the norm that is followed. We may be differing in political and ideological front, but as part of democracy, when the Prime Minister comes to the house, ते गमयता आणि आम्ही सगळे आउट ऑफ रिस्पेक्ट येतात. पण लास्ट वीक कशी एक घटना जाल्ली, सांगनासतना प्रधानमंत्री आयलो आणि कशेंय करून लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक गमले. तो आयलो, सगळे आयले लिडर आणि तो कितें बरोवन हाडलेलें तें वाचन आनी चलून गेलो. नो, दॅट इज नॉट करेक्ट. तुवें तर कितें मांडला पार्लमेंटान, सगळे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा जाल्यार दुसऱ्याचो व्ह्यूय तुवें आयकपाक जाय. तो येता, आपणाक कितें उलोवंक जाय तें वाचता आनी वता. आणि जेन्ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी स्टँड्स अप टू रिस्पॉन्ड, स्पीकर ताका एलाव करिना. आणि जेन्ना सगळे ऑपोजिशनाचे लीडर, सगळे मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट उबे रावले, स्पीकराक डिमांड केलो, स्पीकरान एडजन केली. व्हॉट इज दॅट टायप ऑफ डेमोक्रेसी? हे केन्ना जावना. And this is not good and healthy for a democracy. So हातून हांव जे 12 पॉइंट दिल्या, जे सगळे मेंबर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक, फ्लोर मॅनेजर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक, जे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा, सगळे पार्टीचे जावं काँग्रेस, जावं सपा, दॅट इज समाजवादी पार्टी, जावं तृणमूल काँग्रेस, मागीर धाकटे धाकटे पार्ट्यो आसा खूब, मागीर आमची एनसीपी आसा, शरद पवार ग्रुप, शिवसेना, युबीटी ग्रुप, सगळ्या पार्टयांचे फ्लोर मॅनेजर्स पळय आसात आनी सायन मारून कंबायंड एक लेटर. हांव थोडक्यान सांगता. एक म्हळ्यार फ्रॉम 2019 2019च्यान डिप्युटी स्पीकर लोकसभान अपॉइंट केल्लो, which is very very bad for democracy. आणि आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सांगता करपाकूच जाय, डिप्युटी स्पीकर आसपाकूच जाय. तरी पण तांकां दिसता की ते 2014 2019 कितें करताले ते आतां करतले म्हण आतां जायना. तांची दाव खपना आतां पार्लमेंटान, त्या खातीर प्रधानमंत्री येना. तो आयलो की आमी ताका क्वेश्चन करता. तो भिता, ही कॅनॉट फेस अस. नेहरू 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 म्हणून 10 वर्सां 11 वर्सां काडली. आता ताका विचारता तुवें कितें केलां, ताका सांगपाक काय ना. फक्त वचून वचून ते ट्रम्प आनी ते लिडरांक पांयां पडप, तितलेंच. दुसरें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कन्वेन्शन आसा की रिपीटेडली ताका उलोवपाक दिना स्पीकर. When a leader of opposition, that means सगळ्या ऑपोजिशनाचो तो लीडर, भासाभास जावपाक जाय. स्पीकर ताका न्यूमरस ओकेजन ताका उलोवंक दिना. कित्याक काय एक्सप्लेनेशन दिवप. तिसरें म्हळ्यार मायक्रोफोन. जेन्ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन जावं दुसरे लीडर्स ऑफ अदर पार्टीज ऑपोजिशनाचे ऑर मेंबर ऑफ पार्लमेंट उलोवपाक लागले, जेन्ना ते सारखे असले पॉइंट काडटा जे सरकाराक मान पडटा, सोदपाक जायना, तांचे मायक स्विच ऑफ जाता. असले ओकेजनाचेर स्पीकरान एक फावट म्हणे आपणाक कंट्रोलूच ना मायकाचेर, तर कोण बंद करता? सो असलेंय चलता. जेन्ना क्वेश्चन्स आर रेज्ड, legitimate questions, that is the time the microphones, be it leader of opposition or other leaders, the microphones are switched off. चौथे, एक बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी आसा. आमकां रातचे ते एवरी नायट आमकां बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीचे कितें बिझनेस आसा नेक्स्ट डे ते येता. तातूंत रुलींग आनी ऑपोजिशनाकूय ताणें कन्सल्ट करपाक जाय. फाल्यां अशें जावपाचें आसा, ते ऑपोजिशनान कन्सल्टूच करना.
फाल्यां कितें येवपाचें आसा, कशें आयलें कितें कांयच ना. सिंपल एक्झाम्पल, एसटी बील गोंयचें आतां 1 वीक जालो हांव रावता उलोवपाक. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी काँग्रेस पार्टीचो लिडर श्री राहुल गांधी ताणें स्पश्ट करून सांगुल्लें आसा आमचे जे फ्लोर मॅनेजर की गोंयच्या बिलार कॅप्टन उलयतलो म्हण. आनी हांव रावता डेली येतलें म्हण, डेली सांगतात 2 येतलें म्हण. आनी तो टायम येतकूच मागीर म्हणटा 4 येतले, मागीर 5 येतले, आनी मागीर म्हणटा सॉरी आज नाही आयलो, कालूय येवना. अशें करून करून 2 हफ्ते गेले. सो दे डोंट टेल, यू हॅव टू डिस्कस खंयचे बिझनसाक खंयचे पॉयंट हाडपाचे, खंयचे बील हाडपाचें आसा, कांय कळना. नेक्स्ट, की मिनिस्ट्रीज बजेटान आनी डिमांड फॉर ग्रांट्स म्हण आसा, जें तुवें आतां बजेट प्रेझेंट केला, तातूंत जेन्ना डिमांड फॉर ग्रांट्स आसता, बजेट प्रेझेंट करतकूच ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर कम्स बॅक टू द पार्लिमेंट आनी ती सांगता आपणे ह्या मिनिस्ट्रीक इतले पयशे दिले, एग्रीकल्चराक इतले, एड्युकेशनाक इतले, डिफेन्साक इतले, हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअराक इतले, टुरिजमाक इतले. हे सगळे पळय डिस्कस जाता, भासाभास जाता. एका डिमांड फॉर ग्रांट्साचेर 2 दीस 3 दीस 4 दीस पासून डिस्कशन. एक एकटो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आपणाचे गांवचे आपणाचे हे कशें मांडटा. सो की मिनिस्ट्रीज आसा ताचे ते हाडीत ना. डिफेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट, ते हाडूंक ना. अशें डिमांड फॉर ग्रांट जे मेन मिनिस्ट्रीज आसा ते हाडिना, बिकॉज गव्हर्नमेंट फील्स अनकम्फर्टेबल की ऑपोजिशन क्वेश्चन करतले म्हणून. इट इज नॉट क्वेश्चनिंग ऑफ whatever this, but it is भासाभास जावपाक जाय. आनी भासाभास जातकूच सरकाराकूय फायद्याक पडटा की आमी बरे पॉयंट्स दिवंक शकता. सो ते थोडे मिनिस्ट्रीज की मिनिस्ट्रीज हाडिना. सो जेन्ना ते एलाव करिना म्हणजे तुमचो आवाज, तुमच्या मनात कितें आसा, जेन्ना आमी रेज करता तेन्ना आमचे गोंयचे लोक खूब जाण म्हाका मेसेज घालता, हो पॉयंट रेज कर, हे कितें कर. So जेन्ना हांव उलयतां, it is not Captain Viriato Fernandes, it is the voice of the people. So you are not allowing that voice or the concern of citizen to be raised. Next is एक rule आसा 193 म्हणून, which allows debates on urgent public issues without voting. तातूंत voting ना. Now हातूंत अकाउंटेबिलिटी ना, आमी इश्यू रेज करता. अशें हांवें रुल्स आहा त्या रुली प्रमाणे हांवें लास्ट 2 विकांक डेली हांव नोटीस दिता. खुबशे इश्यूज आसा. जावं आमचे एड्युकेशनाचे जे एप्रिलान स्टार्ट करता 1 एप्रिलाचेर तो इश्यू, ओल्ड गोवाचो इश्यू जालो, आनी अशे खुबशे जे गोंयचे आसा, वॉटर शॉर्टेज, म्हादय जे डायवर्ट करपाचो सगळो प्रयत्न आसा, हे सगळे इश्यू हांव नोटीस दिता. इट इज ऑन रेकॉर्ड. सो सम आर ऑफ अर्जंट नेचर. आमकां आतां अर्जंट हाचेर भासाभास जावपाक जाय. हाचेर वोटींग ना, सरकाराक भिवपाची कांयच गरज ना. दिस इज कन्सर्निंग द पीपल. सो खुबशे अशे इश्यू एलावूच करिना. नेक्स्ट, पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी म्हण आसता. पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी इन बेश्टे सिंपल वर्ड्सांनी कशें, फॉर एग्जाम्पल डिफेन्स कमिटी. हांव मेंबर ऑफ डिफेन्स कमिटी. आमी 31 डिफेन्स कमिटी मेंबर आसा. सो जेन्ना आमच्या देशाची सिक्युरिटी, आमच्या देशाचे पॉलिसी, डिफेन्स पॉलिसी, आमच्या देशात आर्म्स, एम्युनिशन, कितली प्लेनां, कितल्यो आमचे वॉरशिप्स, सबमरीन वा कितें तें डिस्कस जाता. आमी 31 जाण मेळटा थंय. एक सर्विसाचे चिफाक आनी आपयता थंय बसयता, डिफेन्स सेक्रेटरी सगळे थंय फेस टू फेस दी प्रेझेंटेशन कितें आसा अशें अशें. सो आनी फायनली
आमी आमचे मांडटा कशें जावपाक जाय आनी कितें आनी हे कित्याक 31 जाण आमी सिलेक्ट जाल्यार कित्याक एवरी टायम 543 members can't come and sit. So these 31 members of defense committee तशे दुसरे कमिटीचे थोड्या हातूंनी 50 पासून आसा, टुरिझम आसा, रेल्वेची आसा, अशे सगळे कमिटीनी हेल्थ, कोल आनी कितें. सो इट इज लायक अ मिनी पार्लमेंट. तुम्ही मेवा, रिस्पेक्टीव मिनिस्ट्रींक आपया, तांकां तुम्ही सगळे ऑडिटींग करा तांचे कशें कितें चल्ला, हे कित्याक अशें, हे अशें कित्याक ना, क्वेश्चन, गिव देम सजेशन्स फॉर बेटरमेंट, आनी ते मागीर फायनल करून मिनिट करून सगळे सायन मारून इट इज सबमिटेड टू दॅट मिनिस्ट्री. हांगा कितें जाता आमकां आतां कळून आयला की एट स्पीकर्स लेवल तो चेंज करता. हे करूंक जायना. आमी कमिटीन, पार्लमेंटरी कमिटीन आमी डिस्कशन केलां, आमी सबमीट केलें अशें जावपाक जाय म्हूण. इन बिटवीन नोबडी कॅन चेंज इट विदाउट टेलिंग हें चल्ला. सो इट इज इंटरफेरन्स इन पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी. नेक्स्ट म्हळ्यार एडजर्नमेंट मोशन दिता आमी. ड्युरिंग 0 hour एक ट्रेडिशन आशिल्लें ते एडजर्नमेंट मोशन हाडपाक दिना स्पीकर. माय डिस्क्रिशन म्हणटा तो, आय विल नॉट अलाउ. सो एक असले सगळे आमचे पार्लमेंटरी फंक्शनान हे मांडलेले आसा. अशें करपाक जाता, अशें तुज्यान हाडपाक जाता, तुज्यान अर्जंट भासाभास करपाक डिमांड करपाक जाता, एडजर्नमेंट मोशन दिवपाक जाता. हे अलाउड करिना थंय. दुसरें म्हळ्यार प्रायवेट मेंबर्स बील आनी रेझोल्युशन. आता एक्झॅक्टली लास्ट 1 week हांव प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन हाडूंक सोदता. आनी रेझोल्युशन सद्या हांव बरें सांगता. हांव प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन जे हांव हाडटालो इज रिगार्डिंग आमचे तियात्र. आमचो तियात्र पळय जाता ताचे 17 एप्रील 2025 133 वर्सां जाता कंप्लीट, 133 years. सो हांवें हें प्रायवेट रेझोल्युशन घाल्लें की इट शूड बी गिवन अ युनेस्को टॅग. इट इज अ व्हेरी युनिक. आमची संस्था एक आमची संस्कृती पळय इट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ दॅट. And it has played a key role in society. Social message दिवपाक, कितें बरें जाता कितें वायट जाता ते कशें ते एक्टिंग करून, कांतारां करून, म्युजिशियन आसा, सपोर्ट स्टाफ आसा, हे सगळे कितले वर तुमी पयला आसतले गांवांनी हे तियात्र जाता. सो हांवें हे प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन मूव करपाक ऑलमोस्ट 8 दीस जाले. आय एम ट्रायिंग टू पुश फॉर इट सो दॅट दे गेट दॅट युनेस्को टॅग. हें ना, म्हाकाय दूख जाता. आनी तातूंत हांवें डिमांड घाल्ले हो प्रोटेक्ट करपाक जाय. सरकारान कमिटी फॉर्म करपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटान अंडर टुरिझम अँड कल्चर. आय एम अ मेंबर ऑफ द कन्सल्टेटिव्ह कमिटी फॉर टुरिझम अँड कल्चर. सो त्याय सायडींच्यान हांव पुश करता की एक कमिटी तांकां युनेस्को टॅग दिवपाक. दुसरें जे एक्टर आसा, एक्ट्रेसीस आसा, जाणटे जाले ते म्युजिशियन आसा, तांकां पेन्शन दिवपाक. आनी तिसरें मेन डिमांड म्हळ्यार आमचे गोंयकार आख्खे जगभर आसा. सो हाव द गव्हर्मेंट कॅन लायज वीथ आर डायस्पोरा. गोंयकार आसा आनी हो तियात्र भायल्या गांवांनी स्टेट स्पॉन्सर्ड व्हरपाक जाता. आनी हातूंत आमची कोंकणी भाशाकूय बरो तेंको मेळटलो. सो हे करपाक दिना, बट आय विल कीप ट्रायिंग. सो अशे खूब जाण मेंबर ऑफ पार्लमेंट, एक हांवें उदाहरण दिलां तियात्राचें. सो तशें प्रायवेट मेंबर्स बील, प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन
हाडपाक प्रयत्न करता ती हे ना. मागीर संसद टीव्ही जेन्ना ऑपोजिशनाचे लिडर उबे रावतात आणि असले प्रश्न मांडटात, सडनली कॅमेरा दुसऱ्या सायडीक जाता. कोण कंट्रोल करता कॅमेरा? मायक बंद जाता. कोण कंट्रोल करता मायक्रोफोन? एक सांगपाचें म्हळ्यार एज एन इंजिनियर आय कॅन टेल यू इट इज वन ऑफ द बेस्ट साऊंड सिस्टम वॉट यू हॅव इन पार्लिमेंट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. वन ऑफ द बेस्ट साऊंड सिस्टम. वॉट इज द यूज? जेन्ना तुमचे मायक्रोफोन स्विच ऑफ करता, कॅमेरा दुसऱ्या सायडीक वता. So this is not good for democracy. So Sansad TV is also being controlled. आता हाऊस कमिटी केल्ल्यो आसात सो दॅट खंयचे इश्यूज आसा, खंयचे हे बरे काडपाक ते कन्सल्ट करपाक. सो ह्यो जेन्ना कमिटी फॉर्म करतात तेन्ना ऑपोजिशनान कन्सल्टूच करना. ताचे कमिटीचो चेअरमॅन कोण जातलो कन्सल्टूच करिना. It's not good for them. You have to consult the opposition leaders. उनकी कमिटी आसा, ह्या कमिटीचे कॉम्पोजिशन कितें आसतलें त्या कमिटीचो. सो चेअरमॅन कोण आसतलो? वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पार्टी वेदर रुलिंग ऑपोजिशन तातूंतलो बाबा चेअरमॅन जाता. हे कन्सल्ट करनासतना आपणाक जाय तशें करता. कन्सल्टेटिव्ह कमिटी मिटिंग्स ह्यो रेग्युलरली जावपाक जाय. ह्यो रेग्युलरली जायना. हांवूच आसा टुरिझम एंड कल्चर एक मिटींग जाल्ली ताजे उपरांत आनी तातूंत जेन्ना मिटींग जाल्ली हांवें खुबशे गोंयचे प्रश्न मांडले. आनी ह्या सरकाराक खुश रावपाक जाय की हांवें ऑपोजिशन गोंय थंय हें करूंक ना. सरकाराच्या फावरान आमच्या गोंयान हें दिया, हें करपाक जाय, इतले पयशे दिया फॉर टुरिझम, फॉर आवर कल्चर. आमची देवळां आसा, आमचे फोर्ट आसा, इगर्ज आसा, हेरिटेज आसा, खंय कितें डेव्हलप करता. खुबशे हांवें पॉयंट मांडले. ताचे उपरांत मिटींगूच ना. सो कन्सल्टेटिव्ह कमिटी अपॉयंट करून कितें फायदो? सो हू इज डिसायडिंग इट शूड नॉट मीट रेग्युलरली? सो दीज ऑल दीज पॉयंट जे मानल्या ते सगळ्यांनी सायन करून इंडिया गठबंधनाचे फ्लोर लिडर्स पळय आसा तांणी स्पिकराक स्वता व्हरून दिस इज वी डोंट एग्री. हे मातशें तुमी करेक्ट करा. तुमचे कडेन आमी मानून घेना द वे यू आर कंडक्टिंग द प्रोसिडींग्स. सो दीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. जे कॉन्स्टिट्युशनान आसा, जे बाबा आंबेडकराचे आनी ताच्या टिमान घाल्ले, नाल्यार ते आसपाचें न्ही. अंडर अ पर्टिक्युलर रूल दे हॅव गॉन एंड सबमिटेड. आनी स्पिकराचो रिप्लाय कितें? दॅट यू गो अंडर. ताका विचारलें तूं लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक उलोवंक दिना. दीस इज द रुल्स ऑफ प्रोसिजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिझनस इन लोकसभा. हातूंत सगळें बरयल्लें आसा. हे पळय आमचे आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्युशन आशिल्लें संविधान, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज पासून कित्याक मानता? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी ताच्या टिमान सगळे ताणें घाल्ले, ताणें चिंतुल्लें की अशें जावंक शकता आनी आतां जाता पळय. आनी जेन्ना ताणें स्पिकराक मेळून पळय 27 तारखेर ही लेटर दिली, ताणें फक्त सांगलें प्लीज फॉलो रूल 349. रूल 349 कितें बरयलां आसा? तूं जेन्ना पार्लमेंटान आसा तुवें कपडे सारके घालपाक जाय, तुवें पेट्टो कितें आवाज करूंक उपकारना. पार्लमेंटाचो कॉरिडोर आसा, भितर प्रोसिडींग कॉरिडोरान व्हडलो आवाज करूंक उपकारना. आनी तें सगळें बरयल्लें आसा. सगळें इस्कॉलान कशें आसता भुरग्यांक डिसिप्लीन, तशें सगळें बरयल्लें आसा. तें फॉलो कर. यू हॅव टू एड्रेस, यू हॅव टू बी लार्ज हार्टेड, यू हॅव टू गो बियॉन्ड. यू आर द कस्टोडियन. तुवें आयकोपाक जाय. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इंट्रस्ट ऑफ द प्रोसिडींग्स एंड कंडक्ट ऑफ बिझनस इन पार्लमेंट. सो हें आमी थ्रू आमचे सगळे भाव भयणी मिडिया कडच्यान आमी हे लोकांक पावयता. आख्ख्यो देशभर सगळे आमचे MPs गेल्या लोकांक सांगपाक की थोडे फावट लोकांक दिसतले आपणाचो प्रश्न कित्याक येवंक ना. सो कित्याक येवंक ना ते हांगा आयज आमी तुमकां सांगता.
कशें एलाव करिना पळय ते. एंड वी होप हाचे फुडें आमचो स्पीकर आमी मानता, रिस्पेक्ट दिता स्पीकर, that he should give equal opportunities for all the opposition members for better conduct, and it is good for democracy. देव कॅप्टन अशेंच समज चल्लें जाल्यार तुमचो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो? आमचे पळय ते फ्लोर मॅनेजर, फ्लोर लिडर्स पळय आसा सगळे पार्टयेचे, थंय आमकां एक बरें दिसता आनी तुमकांय बरें दिसतलें कशें दे मीट, दे डिस्कस कशें टॅकल करपाची स्ट्रॅटजी कितें, त्या प्रमाणे ते मागीर आमकां आपयता आनी आमकां इन्फॉर्म करता आमचे कडेन कितें व्ह्यूज आसा ते मान. सो त्या प्रमाणे आमचे पळय लिडर आसा आनी वॉट एवर स्ट्रॅटजी इज एज पर दॅट वी वील बी टेकिंग इट फॉरवर्ड इन द इंट्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, सो दॅट वॉइस ऑफ द पीपल इज नॉट स्टिफन. एसटी जे आसा बील तुमकां दिसता पर्पजली अशें कसलें बील? एसटी रिजर्वेशन बील एसटी पर्पजली त्यांनी केला अशें दिसता मग काय समजना कित्याक दिस इज नाव थर्ड सेशन. पयल्या फावट जेन्ना हांवें डिमांड केल्लो, आय रिमेंबर इट वॉज अ थर्सडे, कित्याक आमच्या तो मॅनिफेस्टो नाशिल्लो. मॅनिफेस्टो जो जाल्लो आमी लोकसभाच्या टायमार, तेन्ना आमी म्हणलें की वी वील बी डिमांडिंग, वी वील बी गिविंग रिजर्वेशन फॉर द एसटी कम्युनिटी 10%, आणि त्या प्रमाणे आमी तो मांडलो. रोखडोच मागीर येता त्या विकान आमकां बिझनस हातून दिश्टी पडलें की सरकार बील हाडटा म्हणून. हे बील ते पयले फावट हाडना, युपीए सरकारान ऑर्डिनन्स हाडलेले 2013 मनमोहन सिंग सरकारान, आनी 4 फावट या गोंयच्या सरकारान लॅप्स करपाक इम्प्लिमेंट करून लॅप्स जाले. सो आता सध्या ओके, तुम्ही फॉर वॉट एवर रिझन यू डिड नॉट वॉन्ट एसटी बिल एट दॅट टाइम, तुम्ही हाडले न्ही, आमी समर्थन दिता मरे. सो आमकां कांय खबर ना कित्याक लागून हें करता, नो एक्सप्लेनेशन नथींग. होपफुली ह्या विकान तरी मातशें कितें तरी करतले. You got another MP from the Goa to help you? पळय, हांव त्या दिसा आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम नॉर्थ गोवा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर श्रीपद नाईक दिश्टी पडलो म्हाका बरें दिसलें बाबा, खूब तेंपान दिश्टी पडलो. आनी हांव तेन्ना म्हजो उलोवपाचो टायम आयिल्लो, 0 आवरान म्हजें 4th नेम आशिल्लें, आनी तेन्ना हांवें चिंतलें सांगतना रिगार्डिंग ए व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू की एंडाक हांव अपील करतलो स्पिकरा फुडल्यान की तूं आनी हांव गोंयकार, आनी तिसरो पळय आमचो आसा राज्यसभान, पॉलिटिक्स गेली तेल्लाय, तिगूय एक जावन गोंया पासून लढाय करया, नाल्यार गोंया गेले बीजेपी काँग्रेस आनी कितें म्हूण अशें बोलले आमी. गोवा सेव्ह करपाक जाय, ऑलरेडी डॅमेज जाल्ले आसा. फाल्यां तुका आनी म्हाका असले दीस येवपाक ना पळोवपाक की आमच्यान कांयच करपाक जायना. आतां करपाक जाता, तिगूय आसा आमी, जॉयंट जावया आनी लढाय करया. आनी तेन्नाच एडजंट जालें, कितें गडबड जालो आनी स्पिकरान एडजंट. त्या दिसा इट दिसुल्लो आनी आय थॉट पब्लिकली हांव अपील करतलो. फुडें करतलो 100% करपाची पासून गरज ना, तो सिनियर आमच्या एगेन. तूं फुडें वच न्ही, हांव येता तुज्या बरोबर. डू इट इन द इंट्रस्ट. ऑलरेडी ब्रिटीश गेले तेल्लाय, लेट्स डू इट फॉर गोवा. So he's not doing right now. Huh? He's not doing. He's not doing for Goa. तुम्ही पळोवपाक जाय. One more issue is that in the last 2 days, when we talk about Goa heritage site issue, the local MLA said unity more about Tashakai 19, why somebody is spreading that fake rumors, we don't know. What is this? पहिले सुवातेर जेन्ना म्हाका 3 दीस पयलीं जेन्ना सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीच्या मेंबराचो फोन आयलो, आनी प्लस आमचो बाब विशाल वडवयकार ताणें फोन केलो की पंचायतान
रेजोल्युशनां पास केल्ली ओपोजींग डेट तें आनी धाडलें. इमिजिएटली त्या रातीक बसून हांवें एक लेटर केली आनी पयर सकाळीं जेन्ना बाब सावियो डिसिल्वा AICC मिटिंगेक आयलो, ही हँड कॅरीड द रेप्रेझेंटेशन फ्रॉम सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे आनी पंचायताचे, आनी ते म्हाका बऱ्याक पडले प्लस फोटोग्राफ्स, एंड अलॉंग विथ माय लेटर आय सबमिटेड टू द मिनिस्टर. स्क्रॅप इट म्हण, स्टॉप इज ओके, स्क्रॅप, की तुवें हांकां सगळ्यांक कन्सल्ट करूंक ना. सो ते दिवच्या पयलीं आय स्टडीड अंडर वॉट scheme it was called. There is something called Prasad scheme. It's a good scheme, well intentioned, but whether त्या जाग्यार लागू जाता जाल्यार ते स्टेक होल्डरांक विचारपाक जाय. येता आनी डायरेक्ट करता इज नॉट करेक्ट. पंचायतान सांगलें नाका, ग्रामसभान सांगलें नाका. आतां कळून आयलें आमकां की चर्च ऑथॉरिटीज 2021 had raised some queries and clarification and ते क्लॅरिफाय करूंकूच ना. सो हातून MLA म्हणटा इट इज नॉट फॉर मॉल, वो आनी कितें. म्हाका दिसता रिस्पॉन्ड करपाक पासून आय फील सॅड. मॉलाचे क्वेश्चनूच येना. प्रसाद स्कीम इज नॉट फॉर मॉल्स, इट इज फॉर इट इज अ रिजुविनेशन सेंटर, लायक अ स्पिरिच्युअल सेंटर, रिजुविनेशन एंड स्पिरिच्युअल सेंटर. मॉल तो आनी खंयचे खंय उलयता. ही हॅज टू बी विथ द पीपल. ज्या लोकांनी निवडून हाडलेलो तांकां सोडून उडी मारली. तांच्या कडच्यान कितें आमी एक्सपेक्ट करूंक शकता. Okay. Savio, recently you were in Delhi in this other so because as a South Goa district president, what were the discussions that you discussed with your leaders? Just tell me. Okay. See, already there were around 13 states and 3 union territories. District presidents were called for AICC meeting. आणि आमचं म्हज्या बरोबर आमचो नोताचोय बाब विरेन आल्लो. सो इट वॉज अ गुड मिटींग विथ AICC. आमचो प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी, देन आवर लीडर राहुल गांधीजी वॉज देर, KC Venugopal, the organization, so all the leaders were there, and it was an interaction session with Mr. Rahul Gandhi. So as far as we know, that we've been told that more powers will be given to district president throughout the country. So that was the main issue. It was a lot of things. It was a good interaction session, and I had an opportunity to even go on the podium. And the issue which I discussed was regarding the defection, what has happened in Goa. So as people of Goa wanted to know if the defectors will be taken back or given tickets again. And this was a point which I put across Mr. Rahul Gandhiji, and he assured us that no defectors will be taken back again. It was assured in front of everyone. Even the president was also there, and it was around 400 district presidents throughout around 16 states. So even I brought across to Mr. Rahul Gandhi regarding building the party organization, and I have discussed with the MP in South Goa MP, Captain Viriato. So we are going to hit the ground. We will go to every booth and village level after the parliament session gets over. And there was lots of discussions regarding disciplinary action, and there were more powers will be given shortly. We don't need any sleeper cells in the party of the BJP. तुम्ही माधवीचा इशू काढू ना. माधवीचा इशू कित्याक इन कर्नाटका तुमचीच पार्टी आहा. See, हांव आन्सर करता. basically not easy. That is mine. बाब गौरीशांनी म्हाका विचारलेले हाचेर. सो हांवें म्हळें हांव मागीर आन्सर करता तुका. तुमी तर म्हजी स्पीच पळयशात जेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंट बील आयलें, डिझास्टर मॅनेजमेंट बील, तेन्ना खुबशे आमचे काँग्रेसाचे मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटान उलोवपाक हें केल्लें. तेन्ना म्हाका एक मॅसेज आयली फ्रॉम आमचो चीफ व्हीप, मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम केरला, श्री सुरेश कोडेकुनेल. ताणें सांगलें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी has told that captain will speak from Goa
बिकॉज ही इज अ सुनामी सर्वायवर. आपणाक खबर आसा ही हॅड सर्वायव्ड सुनामी. आनी जे पळय गोंयांत कितें चल्लां ही इज बेस्ट टू स्पीक. आनी म्हाका एक दीस दिलो ताणें तयार जावपाक आनी आय वॉज पुट एज अ लीड स्पीकर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट. आनी ते जर तुमी पयशा स्पीच हांवें स्पश्ट करून म्हादयचें डायवर्शन ओपोज केलें. कर्नाटकाचे MP आशिल्ले थंय. हांवें कित्याक म्हळें आमी 3 जाण MP गोंयचे आतां एक जायना जाल्यार आमकां त्रास जातले. कित्याक जेन्ना म्हादयचे येता आनी आपणाच्या गांवचे येता ते काँग्रेस BJP सगळे MP एक जाता. तशें आमी जावपाक जाय. पॉलिटिक्स तेन्ना त्या खातीर म्हणा हांवें आमी एका सायडीक आवय म्हणटा आमची. सो हो हांवें इश्यू ड्युरींग डिझास्टर मॅनेजमेंट काडलेलो. इफ यू गो टू माय स्पीच यू विल हियर ओपनली इन पार्लियामेंट आय स्पोक डिमांडेड नो डायवर्शन ऑफ म्हादय शूड बी डन. आनी हाचे फुडें हांव मांडटलो. आनी एक सांगचें म्हळ्यार आमकां सपोर्ट आयिल्लो आसा फ्रॉम कर्नाटका ग्रुप्स NGOs. when they heard my speech in disaster management in parliament हांव नको ते मॉनिटर करता तांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो and they have given me certain information which will help us in our fight. So अशे लोक त्या सायडीक आसा जे आमकां हेल्प करता. If I had not been, then they wouldn't have been able. So people within Karnataka are also opposing, who have come in contact with us. तुम्ही एक म्हटलं की तेन्ना पार्लियामेंटाक सगळे एक अलायन्स जावन झगडला अगेन्स्ट गव्हर्मेंट. पूण तोच अलायन्स गोंयांत दिसना खंय तरी गोंयांत डिफरंट स्टेटमेंट येवपाक लागला इंडिया अलायन्स आसूंक सुद्दां. सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय ते दॅट अलायन्स इज डिफरंट. आमच्या पार्लियामेंटान आसा ते आमी सगळे थंय एक जावन एज ऑपोजिशन आमी लढाई करता. हे पळय तूं म्हणटा दॅट इज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स सगळें वीच म्हाका दिसना आय एम द रायट पर्सन टू दीस. इट शूड बी द काँग्रेस पार्टी लिडरशीप इन गोवा इन कन्सल्टेशन विथ सेंट्रल लिडरशीप. जशें ते आतां तांची मिटींग जाल्या पळय आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दॅट मिटींग. आय वॉज नॉट इवन इन्वायटेड फॉर दॅट बिकॉज दॅट इज ऑर्गनायझेशन. सो सद्या जे आमचो प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगे आनी आमचो लिडर श्री राहुल गांधी तांचो फोकस आसा हाऊ टू स्ट्रेंथन द ऑर्गनायझेशन. आनी त्या खातीर फक्त आमचो प्रेसिडेंट श्री अमित पाटकर, बाब सावियो डिसिल्वा साऊथ गोवा प्रेसिडेंट आनी नॉर्थ गोवाचो बाब विरेन शिरोडकार हे 3 जाणांकूच आपयले along with the observer and the secretary. That shows clearly that focus is to strengthen the organization. So हाचेर जे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आसा ताचेर उलोवपाक प्रॉब्ली आय एम नॉट. पण तुम्ही म्हणता की लेजिस्लेचर पार्टी आणि इलेक्ट्रल पार्टी इज वर्किंग डिफरंट एजेंडा म्हणजे एजेंडा. तुम्ही म्हणता की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सान तुमकां इन्वॉल्व करूंक ना पूण एज अ लेजिस्लेचर म्हणून तुम्ही एज अ इंडिया इलेक्शन तुम्ही फायट करता. हय जे पार्लमेंटान आसा आमी सगळे एक आसा आमी. इवन पळय आतां शिरोमणी अकाली दल ती मिसेस हाची मिसेस बादल आसा पळय ती आमच्या बरोबर ना. बट एज ऑपोजिशन इफ शी रेजीज पॉयंट वी सपोर्ट हर. सो ते भायर कितें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्साचे ते सेपरेट बट भितर बिकॉज इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द कंट्री इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आमी सगळे एकामेकाक सपोर्ट करून वी रेज अप. सो गोंयांत कितें जावपाचें सांगूंक जाणा तूं म्हणटा फुडें कितें जातलें दॅट वील बी एट द रायट टायम दे वील टेक अ डिसिजन. बट आमचो जो प्रयत्न आसा जो ताणें म्हणा दॅट आमचें पयलें घर घट करया फावंडेशन घट करया Organization is the interest of the party. But sir, how you see the AAP leader saying that Congress is not a trustworthy party? As a personal view of yours. कितें म्हळें Congress is not a trustworthy party. Aam Aadmi Party leaders. पळय म्हाका दिसता ते आमी डिस्कस करचे न्ही बिकॉज आय एम नॉट द रायट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दीस. लेट द पार्टी फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्ड टू दॅट. सगळे तुम्ही बी She says- केलेलो इशू डिस्कस केलो तुम्ही थर्ड पंजाबाचो. No. It is purely on organization build up of the Congress party. आम्ही दुसऱ्या पार्टीक लावून असो ना. It is to build the Congress, strengthen in all the 40 constituencies. तुमची ना ऑर्गनायझेशन अजून चालू का होणार कितें म्हणलें ऑर्गनायझेशनाच्यो म्हाका दिसता मे बी तुमकां इन्फॉर्मेशन ना ऑलमोस्ट
एवरी वीक एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑर्गनायझेशन ऑलरेडी मिटिंगे चालू आसा 25 झाल्या ऑल ऑफ गोवा along with the in charge Dr. ती Anjali. स्वतः बाय रोड येता शी अटेंड एवरी मिटींग आता लास्ट वीक मिस्टर माणिकराव ठाकरे आशिल्लो तो ताणें अटेंड केल्या सो एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कवर केल्यो. Okay, we can say. So you haven't answered his questions Regarding regarding remark made by AAP leaders that Congress is not. no, I said I am not the right person. It's not right on my part to answer. Actually, sir, you were going to answer, but Mr. Khalaf interrupted you. No. But I will never answer something which is not in my domain. I come from a military background. I will never cross into somebody else's domain. Not correct. काँग्रेस लोक दिसता की आप स्प्लिटर असे दिसता ना हांव ते आता इट इज नॉट राईट ऑन माय लिडरांनी पार्ट. म्हटल्या म्हणून ना पळय की फायनली ते दिल्ली इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन अशे इलेक्शन टायमार खुबशे स्टेटमेंट गेल्या ताणें बी खुबशे एक्यूज केल्या ते म्हाका दिसता आफ्टर इलेक्शन जाले हे सगळे पयलीं कंप्लेंट Recently, हांवें पळयना तांची लिडर आयली एक्स चीफ मिनिस्टर हांगा येवन खुबशे तुमचे लिडरांनी म्हटलं तो कित्याक इम्पॉर्टन्स त्या लिडराक विचारा न्ही तुमी. डू यू फील दॅट आप इज अ स्प्लिटर आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दॅट. बट ते कित्याक विचारता म्हणजे लास्टाक तेंचे तुमकां पळय केल्लो जी पळय कोणी जेन्ना record आमी म्हणटा जेन्ना स्प्लीट केन्ना स्प्लीट जाता जेन्ना आमचे घर थाऱ्यार ना आमचे स्ट्रॉंग ना आमी तें आतां मजबूत करता गोंयांत वी आर मेकिंग स्ट्रॉंग. मागीर कितलेय ट्राय केले कितलेय कोणी ट्राय केले स्प्लीट करपाक जावचें ना न्ही. आमी घट आसपाक जाय आमी लोकां फुडल्यान एक ट्रस्ट आसपाक जाय येस वी कॅन ट्रस्ट देम. पूण तुमी घट नाशिल्ले म्हणून तुमकां अशें जालें म्हणटा कसले लोक आशिल्ले कचरो गेलो तो बऱ्याक जाला न्ही. 8 जाण गेले 10 जाण गेले नाव जे आसा ते सारखे आता आनी कचरो ना होपफुली क्लियर जाले. पूण कचरो ना कचरो गेला म्हणटा तो आता कचरो पोत्तून येवतना आणि सांगला मरे ताणें सांगलें न्ही राहुल गांधी ताका इन्शुरन्स दिला. कोणे एश्युरन्स दिला राहुल गांधीन ताका इन्शुरन्स दिला डिफेक्टर विल नॉट बी टेकन. ऑलरेडी तुमच्या हेका जेन्ना लोकसभेक आलेलो तेन्ना थोडे जाण ते आदी गेलेले पळय ते आलेले तुमच्या बरोबर कॅम्पेनिंग there are some people regretted but still we can't take it. पूण हे पावटी ताणें फक्त पार्टी एकूच हे करना लोकांक लोक वोट करतात एका सिंबलाचेर हो ह्या पार्टयेचेर रावन आमी वोट करता त्या पार्टयेचो मागीर घात घेतकूच लोकांकूय हें जाता. इट इज नॉट ओनली द इंडिविज्युअल वी हॅव ऑल्सो betrayed the party or betrayed the trust of the people. प्रेसिडेंटान सांगले की आमची फायट आधी बीजेपी बरोबर आमचेच लोकांमध्ये जय आसा कोण आसा तशे ना ते म्हाका दिसता ताचें म्हणप अशें आशिल्लें की बीजेपी इज फॉर एनिमी नंबर 1 पॉलिटिकल एनिमी म्हणटा बट आमी थंय तांचे कडेन लढाई करपाक मदीं तर आमचेच लोक तर भितर आडखव घालीत that becomes the biggest problem for us. So we have to ताणें खंयचे तरी हातून म्हणा आसतले यू हॅव टू आस्क हिम इज द प्रेसिडेंट हांव नाशिल्लो ते हांवें वाचला नेक्स्ट डे पेपरार बट तुमकां दिसना कारण खुबशे ते लिडर येयन आमी पळयता की सावताचे तेजे बरोबर नासता आडया न्ही आडया तेन्ना 27 बिनाका क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्युशनाची टॉपिकीचेर कितें क्वेश्चन आसा मी सगळेजण हांगा आयले म्हणून आमी तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू देव बरें